Salam alaikum, salam alaikum. Ne balmaw aw ni su. Kabo aw balmake Mamadou Sougnaf, les jeunes révolutionnaires de Soninké. Kana tuguni wakati damado kono ka fla fo. Kan hakilu jagabo ni nyonje tuguni ka kuma faso ko la munye mumbenyesi anga malibama fasoko kuma do ani seder kuma nga foli baw bela jelenye dante foli na mbaw fo ka wali mando fo aw sigi yoro la aw sigi le yoro mun na mbaw fo ka wali mando dante foli na aw do la le jeune révolutionnaire ka kene ka tugune quoi. Salam alaikum malmaw anga foli baw bela jelenye bi ambena kuma tuguni an kun famana dɔgɔkun kɔnɔ haramana kɛ siɲɛ kelen de o siɲɛ fila an bena bɔ ka kuma fitinin fɔ jamana taabolow ka CDR taabolow ka baaraw kan ka kɛ cogoya min na ko kura minnu kɛra semaine kɔnɔ wala pour que ko o kow fɔ aw ɲɛna wala bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na ka courage dɔ ɲɔgɔn na jamana ko la an bɛ combat min na faso ko combat de don walasa faso bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na an b'o combat de kɔnɔ. An ka foli baw bɛɛ lajɛlen ye faso de ɲumanw minnu bɛ faso in fɛ minnu b'a fɛ faso in ka taa ɲɛ minnu wulilen don k'u jɔ su ani tile ko fantanw k'u hakɛ ɲini jamana kɔnɔ walasa fantanw ka hakɛ ka u k'u ka hakɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ an ka foli baw bɛɛ lajɛlen ye faso kanu ala ka don ne ala ka faso kanu don ne ni aw bɛɛ lajɛlen dusu la quoi voilà kuma fɔlɔ an bɛna daminɛ an balimakɛ Fuseni la an y'a ka video lamɛn o dɔn a ye video mun kɛ k'a fɔ ko anw y'a répond bon CDR ko la n bɛna f'a ɲɛna k'a fɔ an tɛ classe la classe ko tɛ a ka ne ka video lajɛ ka kɔrɔ ne tɛ mɔgɔ clasher ne mako tɛ classe la ne mako bɛ fɛn mun na o ye faso ko de bon ladilikan dɔrɔn de don et puis ka courage don a la walasa a bɛ se ka na ka don CDR kɔnɔ o dɔrɔn de don quoi sinon classe tɛ ne ta clasher hakili la fana an delila ka ɲɔgɔn ye Malijɔ kɛnɛ ka plateforme kɛnɛ kan delila ka ɲɔgɔn ye an tɛ a banna o don na ne ni n balimakɛ in an yɛrɛ sigira ka kuma caman fɔ a ka di n ye a bɛ video kɛ mun na vraiment a ka ɲi kosɛbɛ et puis a bɛ fasoko de la a bɛ fasoko kɛlɛ de la mais a kana to kɛrɛfɛ ka kɛ quoi a ka fara jama kan ka kɛ o de ka di ne ye kosɛbɛ quoi o de kosɔn o don na bon n y'a ta a tɔgɔ ma quoi est ce que a faamu voilà ne balimakɛ Useni toujours ne b'a fɛ a kana kɛlɛ kɔnɔ an ka combat in kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka ɲi a ka to kɛrɛfɛ quoi nafa t'o la voilà kuma filanan yɔrɔ jumɛn o ye jamana ka sariya sunba an bɛɛ b'a kalama jamana ɲɛma ko a y'a ɲɔngiri fɔlɔ bon o ɲɔngirilen bon plateforme na yan an tɛ a banna ni kun ye plateforme sigi yan voilà samedi don ni ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔnɲɛba dɔ kɛ fɛnkɛ la quoi Gare du Lion an bɛna ɲɔgɔn ye mun kɛ ka tila ka sigi ka hakiliw yira ɲɔgɔn na plateforme kan ka taabolo kura minnu ta sisan walima ni plateforme kan ka jɔ de b'a ou a ma kan ka jɔ an bɛ to o hakiliw falifali kɛ ani ɲɔgɔn cɛ voilà bon déjà komi mun ye anw yɛrɛ ka guide Rasbach CDR ka porte parole voilà o don n'a ye kuma min fɔ a ko ni jama an bɛɛ ka laɲini kun ye ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka nin kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ sa mun ye sariya sunba in ye a kana maga la parce que a wagati tɛ sisan ye quoi est ce que a faamu mais ni jamana ɲɛma ko k'a y'a ɲɔngiri bon problème t'a la an fana kan ka an ta ɲɔngiri quoi est ce que a faamu voilà ne hakili la samedi don n'an tagara bon an bɛ taa o kumaw la bon o yɔrɔ fana Gare du Nord Gare du Lion mɔgɔ mɔgɔ ye fasoden de bɛ se ka participer a la problème foyi t'a la parce que faso ko kuma de don est ce que a faamu voilà bon o ɲɔngirilen sisan ka ban bon jɛkulu bɛɛ t'i ka jɛkulu kɔnɔ i b'i ka baara daminɛ kura ye est ce que a faamu minnu bɛ jɛkulu wɛrɛ la minnu ye parti politique ye bɛɛ kɔni bɛ continuer i b'i ka baara kɛ komi kɔrɔlen i kun bɛ baara mun na quoi sabu an ka laɲini kun ye fɛn mun ye an ka laɲini kun ye de sariya sunba in maga kana k'a la parce que a wagati tɛ sisan ye sabula jamana bɛ yɔrɔ min na a basigilen tɛ kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ kɔngɔ bɛ jamanadenw na minɔgɔ b'u la kalan ma sɔrɔ ka kɛ est ce que a faamu kɛnɛya tɛ yen sécurité tɛ yen bon o de kosɔn an wulila jamana fana fan caman minɛlen don i n'a fɔ jamana kɔrɔnfɛla an b'a fɔ nord yɔrɔ o yɔrɔ caman minɛlen don bon n ka article 118 fana y'a jira
n'a sɔrɔ ni jamana yɔrɔ dɔ minalen don sariya sunba yi magama kan ka k'a la n'o tɛ kɛlɛ wɛrɛ tɛ o de kun y'an ka kɛlɛ ye plateforme na ko an tɛ a banna maga kana k'an ka sariya sunba la ne hakili la n'an y'o victoire sɔrɔ ka ban ni jamana ɲɛma fana ko k'a y'a ɲɔngiri bon an fana kan ka a lajɛ ko o ko ɲɔngiri sisan an tɛ IBK ko kɛlɛ la est ce que a faamu an tɛ RPM ko kɛlɛ la an bɛ système kɛlɛ de la an bɛ système kɛlɛ mun na jamana bɛ cogoya min na est ce que tu as vu walasa jamana in ka se ka lafiya jamana in ka se ka tile baara ka kɛ jamana kɔnɔ est ce que a faamu komi diɲɛ tɔw jamanaw bɛ cogoya min na yuruguyurugu ka kɛ kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ pewu est ce que a faamu kalan ka kɛ a ɲɛma jamana kɔnɔ kɛnɛya ka sabati jamana kɔnɔ dunkafa ka sabati jamana kɔnɔ et sécurité fana ka sabati jamana kɔnɔ est ce que a faamu voilà bon sisan CDR mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Faransi kɔnɔ yan déjà an ye combat daminɛ combat in an b'a kɔnɔ sisan mun ye sariya sunbako ye o kɔni dabilara bon sisan CDR jama an kan ka mun kɛ avant 2018 déjà 2018 a sera ka ban est ce que a faamu 2018 sera ka ban bon an b'a fɛ sisan ka hakilina dɔ de ta o hakilina ye jumɛn ye avant 2018 ka wuli Faransi kɔnɔ yan ka don yɔrɔ bɛɛ la fayew ka don hali mɔgɔw ka u ka appartement la minnu ye maliyɛnw ye minnu ye maliyɛndenw ye k'u bɛɛ ɲini u bɛ yɔrɔ min na walasa an ka taa an n'u ka sigi ka baro kɛ est ce que a faamu jamana in bɛ situation min na an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogoya min na walasa ka jamana in baara jamana in bɛ système min kɔnɔ ka nin système kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ a ma nɔgɔ parce que n'i ye Mali ka yuruguyurugu jate minɛ sisan sankow de don depuis Modibo tagara Musa tun bɛ fanga la foyi tɛ Mali kɔnɔ ni yuruguyurugu tɛ mais n'i ko i b'o système kɛlɛ sisan o système kɛlɛli a ma nɔgɔ mais mun b'a nɔgɔya an bolo cɛsiri timinandiya kuma bɛɛ ka wuli k'an jɔ k'an bɛɛ ka fanga di ɲɔgɔn ma est ce que a faamu o de bɛ se ka nin système kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ mais n'an y'an da ten système tɛ se ka kɛlɛ jamais o kɛlɛ fana fo an ka don maliyɛnw de ka kelen kelen système minnu bɛ jamana kɔnɔ ka explique k'u ye k'u sensibiliser k'u lafaamuya cogo min na olu fana ka jamana kanu b'u la ka faso in kanu b'u la olu fana bɛ se ka wuli ka jɔ ka fara an bɛɛ kan an bɛɛ bɛ se ka wuli cogo min na ka jamana in kɛlɛ o de kosɔn an y'o de faamuya an ko CDR tɛ parti politique ye CDR m'a fɔ k'u bɛ diputaya ɲini CDR m'a fɔ k'u bɛ mairia ɲini est ce que a faamu CDR m'a fɔ k'u bɛ président ɲini CDR ka laɲini de ye fantanw bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ cogo min fantanw tɔɔrɔlen bɛ cogo min na walasa u bɛ se ka bɔ o tɔɔrɔ kɔnɔ bɛɛ ka baara sɔrɔ jamana kɔnɔ i ka hɔrɔnya ani ka danbe a bɛ se ka to i bolo jamana kɔnɔ cogo min na CDR ka kɛlɛ o de ye su ani tile an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina su ni tile an bɛ kɛlɛ la su ni tile an tɛ kɛlɛ la nkalon fana kan an bɛ kɛlɛ la tiɲɛ de kan tiɲɛ sira an bɛ kɛlɛ la o de kan est ce que a faamu voilà ban mako bɛ bɛɛ la mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ se ka fara an kan ka kɛ kelen ye ka nin kelen in kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ka wuli an ka nin kelen in kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que faso ko de don n delila k'a fɔ n ka video dɔ kɔnɔ ko ni Mali sumayara mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ lafiya anw minnu bɛ tunga la yan anw fɔlɔ de bɛ lafiya parce que an bɛ baara min na tunga la yan anw bɛ wari min ci ka taa so bɛɛ b'a dɔn kalo mana sa bɛɛ bɛ kule de so t'an filɛ seli ɲɛkɔrɔ la sisan o b'a sɔrɔ i balima dɔ bɛ yen i dɔgɔnin dɔ bɛ yen i kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen a tɛ baara la a tɛ foyi la a kalannen don fana a ka diplôme b'a bolo a ka fɛn bɛɛ dafalen don mais ala ni système jugu bɛ jamana kɔnɔ ala ni yuruguyurugu bɛ jamana kɔnɔ a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ baara foyi la jamana kɔnɔ mais e mun bɛ yan ala ye e garijɛgɛ yan ka na yan e de bɛ ka baara kɛ k'olu la balo mais ne hakili la n'i wulila ka kɛlɛ kɛ k'o système kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ i ka balima dɔ ka baara sɔrɔ ale fana ka musaka min bɛ e ka yan dɔ bɛ bɔ a la n'a sɔrɔ e kelen bɛ yan e bɛ mɔgɔ 10 de balo Mali kɔnɔ o mɔgɔ 10 ni mɔgɔ 5 ye baara sɔrɔ Mali kɔnɔ n'o mɔgɔ 5 bɛ dépasse bɔra e kan walayi i bɛ lafiya dɔ sɔrɔ i bɛ fiɲɛ sama yɔrɔ dɔ la quoi o de kosɔn ko ni kɛlɛ in n'an ye fanga sɔrɔ kɛlɛ in na système min bɛ Mali kɔnɔ n'a bɔra la mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ lafiya anw minnu bɛ tunga la yan anw fɔlɔ de bɛ lafiya parce que a tora fanga ma a bɛ anw de ka yan fɛn fɛn mana wuli Mali kɔnɔ est ce que a faamu an dɔgɔninw an faw an baw an kɔrɔkɛw u bɛ wuli ɲɛsin anw de ma u bɛɛ bɛ kule anw de la est ce que a faamu ni mɔgɔ banana du kɔnɔ e de don e de bɛ wele yan
ni kɔɲɔ bɛ yen e de bɛ wele yan ni denkuli bɛ yen e de bɛ wele yan ni fɛn fɛn bɛ yen e de bɛ wele yan e fana bɛ baara mun na yan i bɛ soli ka wuli mun na yan i yɛrɛ b'a dɔn wagati dɔw f'i yɛrɛ b'i sigi k'a fɔ ne bɛ ka wari mun sɔrɔ o ne ka wari dangalen don ba non a ma danga o a ma danga est-ce que y'a faamu dépassé de ka ca ni sɔrɔ ye parce que i bɛ mun sɔrɔ dépassé de ka ca n'o ye o de kosɔn i tɛ se ka bɔ o de kosɔn ko bɛ gɛlɛya e kan mais kana ko wɛrɛ miiri a miiri dɔrɔn ta ko mun b'i ka jamana kɔnɔ o de b'i kan est-ce que y'a faamu an balima mun dalen bɛ Mali kɔnɔ denmisɛnnin kunda u n'u ka diplôme ka tila u ka kalan na ka ban u ka diplôme b'u bolo a dɔw ye médecin ye a dɔw ye juge ye a dɔw ye u ye kalan sugu bɛɛ kɛ mais u ka baara ɲini jamana kɔnɔ ka dɛsɛ pewu tellement que baara ko kɛra famille ko de ye Mali kɔnɔ n'i ka famille tɛ i tɛ se ka baara sɔrɔ jamais fo i ka famille dɔ de ka sɔrɔ fonctionnaire la fo i ka famille dɔ de ka sɔrɔ ministre kɛrɛfɛ fo i ka famille dɔ de ka sɔrɔ député kɛrɛfɛ fo i ka famille dɔ de sɔrɔ mairie kɛrɛfɛ sinon e tɛ se ka baara sɔrɔ e b'a dɔn ko o ma nɔgɔn est-ce que y'a faamu bon ni jamana kɛra ten dɔrɔn ta jamana bɛ bafouiller de a tɛ kɛ foyi ye quoi parce que jamana bɛ kɛ famille ko dɔrɔn de quoi ni mun nana fanga la ale bɛ miiri a famille dɔrɔn de la mais ka sɔrɔ impôt mun bɛ sara e b'a sara e fantan e mun y'i ka kalan kɛ k'i ka fɛn bɛɛ kɛ san o san i b'i ka impôt sara ale fama fana b'a sara mais ale ye différence don aw ni ɲɔgɔn cɛ ministre ye différence don aw ni ɲɔgɔn cɛ président ye différence don aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que munna a ko k'e fantan ye se t'i ye dɔnniya b'i la mais ka dɔnniya in ka place d'i ma i k'a baara a banna k'o kɛ a taara dɔ ta k'o y'a ka balima ye o y'a ka famille mɔgɔ ye a taara dɔnniya in place in ta ka di o de ma ka sɔrɔ a dɔnniya t'a la o de bɛ k'an bila retard la o de bɛ k'an bila kɔ mun bɛ se mun na o tɛ d'a ma ko parce que c'est ta ye fo dɔnni de ka bɔ walima i ka poste sɔrɔ jamana kɔnɔ n'i miirila depuis denmisɛnnin i ba b'i tɛgɛ minɛ walima i fa b'i tɛgɛ minɛ ka taa n'i ye école la ka taa fɔ f'i yɛrɛ kɔrɔbayara i yɛrɛ bɛ se k'i ka saki ta i yɛrɛ bɛ se ka taa ka segin ka na i ba ni i fa hakili sigilen don ko sisan ko n'i kɔrɔbayara i yɛrɛ bɛ se ka taa ka na n'i miirila o bɛɛ la k'i ka kalan bɛɛ kɛ ka ban k'i ka diplôme bɛɛ sɔrɔ ka ban k'o kalan baara fana i tɛ se k'o sɔrɔ jamana kɔnɔ fo i k'i tɛgɛ don i ka poste kɔnɔ ka dɔ sara ne balimaw a yɛrɛ k'o lajɛ dɛ o jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo di o jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo di dɔw bɛ service kɔnɔ baaraw la Mali kɔnɔ walayi u bɛ place mun na u tɛ hali place a niveau t'u la u tɛ foyi dɔn a la u tɛ foyi dɔn a la mais e mun sigilen bɛ yen e bɛ palon la su ni tile kɔrɔ o tɔrɔ b'i bolo e bɛ k'a pousser k'i bɛ dahirimɛ ɲini a dɔnniya bɛ e la mais wari t'i bolo walasa ka place in san ka taa sigi yen surtout ko kelen b'an maliyɛnw da an maliyɛn da kɔnɔ i ka mɔgɔ mana jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ dɔrɔn ta est-ce que y'a faamu an tɛ hami ko sisan ko nin ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ka ban dɔnniya mun b'i la jamana la baara kɛnɛya kɔnɔ ani hɔrɔnya kɔnɔ mais non ko n'i ma kɛ foyi ye nin kɔnɔ i tɛ kɛ foyi ye bilen o de bɛ fɔ an b'o de fɔ hali bɛ ne yɛrɛ kan ni ne ka mɔgɔ dɔ ye baara sɔrɔ sisan Mali kɔnɔ ne b'o de fɔ i jija dɛ n'i ma kɛ foyi ye e tɛ kɛ fɛn ye bilen parce que mun na i bɛ ka yuruguyurugu sira yira a la i bɛ ka courage don a la a ka faso nafolo ta k'a dun i bɛ ka courage don a la a ka fantanw ka wosi ta k'o dun alors que ça c'est pas bien ça c'est pas normal i bilala place mun na danaya de dar'i kan hɔrɔnya kɔnɔ e kan k'o baara kilenya ni hɔrɔnya de kɔnɔ o de ɲɔgɔn tɛ mais kana miiri k'a fɔ k'i bɛ fantan dɔ tɔɔrɔ est-ce que y'a faamu wa an ka exemple yɛrɛ ta n'i taara an ka dɔgɔtɔrɔso n'i taara e mun bɛ jamana in kɔnɔ yan n'i famana yan ma n'i ye Mali ye télé la i b'a fɔ de ah non Mali kɔni tilala Bamako tilala mais jigi toujours a b'a nɔ de la a tɛ bouger e k'i jigi toujours a b'a nɔ de la mais on est où là mais tant que wagati dɔ de sera quoi an bɛɛ ka wuli an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an fanga kɛ kelen ye walasa an k'an ka jamana in baara walasa jamana in ka se ka bɔ nɔgɔ la vraiment sinon an sɛgɛnna quoi an sɛgɛnna an tɔɔrɔla an ɲanina est-ce que a faamu wa an ye dɔ kɛ tagama la jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ ni maliyɛn den ma taa yɔrɔ min a laban an bɛ kɛ mun ye maliyɛn den kɛra sisan de komi kɔnɔ kama bɔra la dɔrɔn a banna a tagara parce que Mali ka kalan cogoya tɛ yen
a dɔw yɛrɛ bɛ découragé k'u tɛ kalan kɛ bilen ko parce que k'i mana kalan kɛ n'i tilala i ka kalan na k'i tɛna baara sɔrɔ a bɛɛ an ka ɲɛmɔgɔ juguw de a bɛɛ an ka ɲɛmɔgɔ juguw de le temps que waati dɔ de sera sisan an bɛɛ ka wuli an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma vraiment an ka faso in baara mais an minnu bɛ ka wuli ka jɔ la sisan k'an bɛ faso in baara dɛ anw t'a nafa sɔrɔ o non faso jɔ fila a ma nɔgɔn dɛ n'i ko k'e de b'a nafa sɔrɔ i b'i da de e tɛ i b'i miiri de i bɛ ka kɛlɛ mun kɛ i tɛ ka kɛlɛ in kɛ e de ye i bɛ ka kɛlɛ in kɛ mɔgɔ min bɛ na bɔ e la i denw ani mɔdenw walasa u bɛ se ka lafiya cogoya min na u bɛ se ka to jamana kɔnɔ cogoya min na kɛlɛ in kun ye o dɔrɔn de n'o tɛ e mun b'a kɔnɔ ka ban e t'a la o e k'i ka kɛlɛ kɛ dɔrɔn ta ni ala y'i ka kɛlɛ se d'i ma don min na i denw ni mɔdenw minnu bɛ bɔ i ko olu de bɛ na lafiya n'olu lafiyara dɔrɔn ta hali ni dalen bɛ kaburu kɔnɔ i b'a fɔ alihamudulilayi i bɛ ala tanu est ce que tu as vu o de kosɔn sisan an ka wuli an ka faso in kɛlɛ an ka wuli an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma constitution kɔni o banna jamana ɲɛmaa a y'a ɲɔngiri fɔlɔ mun tora avant 2018 an kan ka kuma o de la sisan an kan ka mun kɛ avant 2018 CDR mako bɛ bɛɛ la an bɛ se yɔrɔ bɛɛ ka mɔgɔw sensibiliser ka kuma ni mɔgɔw ye an bɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa an k'an ka faso in bɔ nɔgɔ la quoi n'o tɛ dɔ kɛra o tɛmɛnen kɔ tuguni ni ye membre de quartier aw yɛrɛ ɲɛ b'a la CDRD ka membre de quartier de filɛ nin ye a bɔra mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka CDRD ka membre de quartier ta téléphone numéro b'a kan est ce que a faamuya i yɛrɛ ka photo o bɛ bila a kan est ce que a faamuya CDR ka logo bɛ yen mun ye soke pour éduquer Mandela fana ka bolokolo talen b'a kɔnɔ o kɔrɔ ye mun ye k'i ye révolutionnaire de 100% siranya tɛ est ce que a faamuya mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka nin ta numéro de téléphone b'a kan i yɛrɛ bɛ se ka numéro de téléphone in ta a filɛ nin ye a filɛ nin ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye nin numéro de téléphone n'i y'u contacter problème foyi t'a la i bɛ CDR ka nin membre carte sɔrɔ nin b'a yira k'i kɛra CDR jɛkulu dɔn mɔgɔ ye quoi i kɛra CDR ye à 100%. nin fana tɛ dɔwɛrɛ ye nin kɛra de sabu an ko CDR an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ arasa ka idéologie de kɔ an b'a fɛ ka faso de bɔ nɔgɔ la anw sigilen bɛ yan an cɛrilen don an dɛsɛlen don mɔgɔ si t'a dɔn i bɛ yɔrɔ min na an bɛ site whatsapp kɔnɔ mais n'u y'i ɲininka k'e bɛ CDR la CDR yɛrɛ ka laɲini ye fɛn mun ye n'i y'o fɔ n'u ko bɔ i ka mun b'a yira k'e ye CDR ye i kan ka carte de bɔ parce que mɔgɔ si tɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu si sigilen tɛ ni carte t'o jɛkulu la jamais jɛkulu yɛrɛ ka avancer carte de don a bɛ komi jamana ni carte d'identité t'i bolo n'u y'i minɛ mun bɛ se k'a dɔn k'e ye nin jamana mɔgɔ ye mun bɛ se k'a dɔn le carte i ka carte d'identité o de bɛ se k'i identifier ka bɔ diɲɛ jamanadenw cɛ la k'a fɔ nin ye nin jamanaden de a bɛ bɔ nin jamana in de la mun b'a kɛ carte d'identité bon jɛkulu fana la k'a fɔ ko ne ye jɛkulu tɔnden dɔ ye ne bɛ jɛkulu kɔnɔ 100% foyi t'a yira ni membre de carte tɛ n'i ye membre de carte ta dɔrɔn ta i kɛra CDR ye 100% i bɛ CDR kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se k'i labɔ CDR kɔnɔ et puis ni dɔ ko k'a b'i kɛlɛ ka nin carte in to i bolo a tigi tɛ se k'i kɛlɛ a b'i kɛlɛ cogo di parce que déjà i y'a yira a la k'e ko arasa ka di ye arasa ka idéologie ka di ye a bɛ arasa ka carte bɔra i fana y'a ta a filɛ nin ye a sɔngɔ man ca 10 euros carte in bɛ ta 10 euros carte sɔngɔ man ca 10 euros carte bɛ ta o de la numéro de téléphone b'a kan mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka contact ta i bɛ contact ta ni numéro de téléphone fila la i bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ t'i nɔfɛ walasa i bɛ se k'i ka carte dilan cogoya min na est ce que a faamuya n b'a ja bila a ka mɛn dɔɔni a ka numéro de téléphone lajɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka numéro de téléphone n'i bɛ nin numéro de téléphone ninnu ta dɔrɔn ta i bɛ ninnu wele problème foyi t'a la carte sɔngɔ 10 euros dɔrɔn de don carte bɛ dilan dans 2 jours dans 2 jours i bɛ mun kɛ i b'i ka photo bila ka na n'i y'i ka photo bila ka na photo in o de bɛ kɛ sanfɛ yan Mali drapeau o bɛ kɛ duguma o bɛ mun yira k'a fɔ k'i ye maliyɛn den de 100% CDR ka logo o de filɛ nin ye soke pour éduquer Mali ka plan b'a kɔnɔ o de b'a yira tuguni k'e ye CDR de 100%
mun b'a yira tuguni ke e kɛlɛkɛla ye e ye révolutionnaire de i b'a fɛ k'i ka hakɛ ɲini jamana kɔnɔ Mandela filɛ k'a ka bolo kɔrɔta sanfɛ est-ce que y'a faamu i tɔgɔ ni jamu o bɛɛ bɛ kala i dan ye i ka numéro in wele n'i ye nin numéro 2 ninnu wele problème foyi t'a la i ka carte i b'a sɔrɔ basi foyi tɛna k'a la nin ye CDRD ka membre de carte de a bɔra bon obligatoire tɛ k'i ka CDR ka membre carte ta mais an b'a ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka don CDR kɔnɔ ko Arasa ka idéologie de ka di ye ko CDR kɛlɛ de ka di ye e b'a fɛ jamana ka avancer i b'a fɛ jamana ka taa ɲɛ i bɛ nin numéro ninnu wele avant i ka carte ta i ka ɲininkali kɛ CDR ko la i ka ɲininkali kɛ jamana ko la a kunnafoni bɛɛ bɛ d'i ma n'a kunnafoni dir'i ma waati min na problème foyi tɛ yen i b'i ka photo bila ka na an b'i ka carte dilan dans 2 jours a sɔngɔ man ca 10 euros o b'a yira ko toujours ko kɛlɛ in an ka taa ɲɛ carte in bɛ taa ɲɛ de yira an bɛɛ la walasa an ka taa ɲɛ o b'a yira tuguni ko kɛlɛ in an bɛ kɛlɛ mun kɔnɔ tulonkɛ fɛn tɛ bɛɛ kan ka nin minɛ tɛgɛ fila la Arasa ko tɛ tulonkɛ fɛn ye Arasa ko ye kɛlɛ dɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ Arasa ka idéologie ko walahi ma kan ka sigi dali de b'i ye sunɔgɔ t'i ye parce que Arasa ko ma nɔgɔ bɛɛ kan ka wuli i k'i cɛsiri Arasa ko la parce que Arasa bɛ fɛn min na Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn a tɛ mɔgɔ si ye a b'an fantanw de o de kun do appel dɔ n'an ka ligne kɔnɔ a bɛ hakɛ to bɛ ɲini aw bɛɛ kan bisu n'an kun bɔra ka nin sujet damadɔw de fɔ aw ɲɛna ka courage don aw bɛɛ la walasa jamana kɛlɛ an bɛɛ ka kɛlɛ in ta ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ka kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa walejugu minnu b'an ka jamana kɔnɔ u bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na an ka jamana in bɛ se ka lafiya sɔrɔ hali bi an bɛ dugawu kɛ banabagatɔw ala ka kɛnɛya d'u ma minnu fana tɛ baara la hali bi ala ka baara nɔgɔya u bɛɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ i ka hami ye fɛn fɛn ye ni ɲuman sira don ala ka nɔgɔya a bɛɛ ye jamana in ala ka basigi ala ka basigi ala ka basigi fitina mun bɛ jamana kɔnɔ an bɛ ala deli nin fitina in ala ka ɲuman ba ala ka ba ala k'an bɛɛ kan bɛn jamana in kɔnɔ jamana in ye anw de ta ye vive CDR vive Rasbach vive les révolutionnaires an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya ni ala sɔnna ma kan bɛ wagati wɛrɛ salam alaikum